बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे बेटा। तो लेक्चर का आगाज़ करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी बेटे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो है ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स जो हैं वो कितने ममालिक होते हैं, और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो है वो क्या क्या जो है इदारे मज़ीद काम करते हैं, और वो किस तरह से दुनिया भर के ममालिक की वेलफेयर करते हैं। तो आइए अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं बेटा। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है ये कब कायम हुई। पहली जंग अज़ीम के ख़ात्मे पर 1919 में अंजुमन अक़वाम यानी लीग ऑफ नेशंस कायम की गई, लेकिन उसके बाद उसी जंग अज़ीम छूट जाने की वजह से ये इदारा ख़त्म हो गया। जंग के बाद तबाही को देखते हुए दुनिया भर की इंसानी बरादरी ने आइंदा जंगों की रोकथाम और बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए नए इदारों की तख्लीक़ को ज़रूरी समझा। बड़े ममालिक के सरबराहों ने मुतअद्दिद बार मुलाकातें की। फिर बिलाखिर 1945 में अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई और अक़वाम मुत्तहिदा बनाने का उसमें फ़ैसला किया गया। 50 रियासतों के नुमाइंदों ने 25 जून 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मंजूरी दी और ये अदारा 24 अक्टूबर 1945 को वजूद में आ गया। इस लाइन को आप हाईलाइट कर लीजिए। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा कब वजूद में आया, तो इसका जवाब ये है 25 अक्टूबर 1945 को वजूद में आया। 24 अक्टूबर 1945 को वजूद में आया। इसका सदर मुकाम जो है वो न्यूयॉर्क में है। सदर मुकाम से मुराद है इसका जो बुनियादी इसका मेन ऑफिस जो है वो अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में है। अब हम देखते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के मकासद क्या हैं, वो क्या क्या पर्पसेस थे जिनकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में लाया गया। सबसे पहला तो है बैनुल अक़वामी अमन का क़याम, ठीक है जी। नंबर 2 माशी व माशती ताउन। नंबर 3 इंसाफ की फराहमी। नंबर 4 इंसानी मसाइल का हल, ठीक है जी। ये 4 बुनियादी जो थे बेटा इसके मकासद थे जिनकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा जो है वो कायम किया गया। अब हम देखते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर वो कौन से इदारे काम कर रहे हैं, ठीक है जी। 6 बुनियादी इदारे हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर जो है वो काम करते हैं। नंबर 1 जनरल असम्बली। नंबर 2 सलामती कौंसल। नंबर 3 तौलीती कौंसल। नंबर 4 माशी व माशती कौंसल। नंबर 5 बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ। नंबर 6 सेक्रेटेरिएट। तो ये 6 बुनियादी अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे हैं। अगर बेटा आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे कितने हैं और इनके नाम तहरीर करें, तो आप जवाब में लिखेंगी अक़वाम मुत्तहिदा के 6 बुनियादी इदारे हैं और इनके नाम ये हैं। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तफसील लिखने की शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं होती। पहली हेडिंग जो है जनरल असम्बली, यानी कि पहला जो इसका इदारा उसकी कारकर्दगी देखते हैं। बेटा ये इदारा अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे बड़ा इदारा होता है। तमाम रुकन ममालिक के नुमाइंदे जनरल असम्बली के इजलास में शरीक होते हैं। इसका इजलास हर साल सितंबर में होता है। और सलामती कौंसल के गैर मुस्तकिल अरकान का इंतखाब करना, माशी व माशती कौंसल के अरकान का इंतखाब करना, नई रियासत को रुकनीत देना और रियासत की रुकनीत को ख़त्म करना, और अक़वाम मुत्तहिदा के बजट की मंजूरी देना, दुनिया भर में अमन के क़याम के लिए इक़दाम करना इसके फ़राइज़ में शामिल है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि जनरल असम्बली के फ़राइज़ कौन से हैं, तो आप इसके जवाब में क्या लिखेंगी, यहाँ से सेकेंड लाइन से आप शुरू करेंगी। सलामती कौंसल के गैर मुस्तकिल अरकान का इंतखाब, यहाँ से लेकर अमन के लिए इक़दाम करना तक इसका जवाब है। सवाल ये होगा जनरल असम्बली के फ़राइज़ बयान करें। नंबर 2 आ जाता है सलामती कौंसल। ये अक़वाम मुत्तहिदा का दूसरा लेकिन बहुत अहम इदारा है। ये इदारा करता क्या है, ये इदारा अक़वाम मुत्तहिदा की मरकज़ी इंतज़ामिया का दर्जा रखता है। सलामती कौंसल के कुल अरकान की तादाद 15 होती है। इनमें से 5 मुस्तकिल अरकान अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस और अक़वामी जमहूरिया चीन में से लिए जाते हैं। सलामती कौंसल के इजलास मुख्तसर वक्फ़ों के साथ होते रहते हैं। कौंसल का सदर हर माह मुंतखब किया जाता है। सलामती कौंसल के फैसले 15 में से कम 9 अरकान की राय के मुताबिक तय किए जाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी होता है कि इन 9 अरकान में 5 मुस्तकिल अरकान हों। अगर कोई एक मुस्तकिल रुकन मनफी राय दे दे तो मामला तय नहीं हो पाता है। मुस्तकिल अरकान के इस इख्तियार को वीटो का नाम दिया जाता है।
ٹھیک ہے، امن و امان کا قیام کرنا، بین الاقوامی تنازعات کا حل کرنا، نئے ممالک کو رکنیت دینا، ان کے خاتمے کی سفارش، بین الاقوامی عدالت انصاف کے ججوں کا چناؤ اور جنرل اسمبلی کے چناؤ کی سفارشات سلامتی اسمبلی کو بھیجنا اس کے فرائض میں شامل ہے۔ تیسرا آتا ہے تولیتی کونسل۔ اقوام متحدہ کے اس ادارے نے بیٹا دوسری جنگ عظیم کے بعد تباہ قوموں کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے بہت انتظامات کیے۔ ان علاقوں کے عوام کی ثقافتی، تعلیمی، اقتصادی، سماجی اور دیگر ضروریات کی تکمیل نگران کرتے تھے، اور یہ نگرانی اس وقت تک قائم رہتی تھی جب تک کہ یہ قومیں آزادی حاصل کرنے کے قابل نہیں ہو جاتی، اور اب یہ ادارہ اپنی افادیت کھو بیٹھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کا جو فنکشنز وہ زیادہ فعال نہیں ہیں۔ معاشی و معاشرتی کونسل کے ارکان کی تعداد 54 ہے بیٹا۔ ہر رکن کی جو ہے اس کو سلیکٹ کرنے کی میعاد اس کی 3 سال ہوتی ہے۔ 1/3 ارکان ہر سال ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں، ان کی جگہ نئے ارکان منتخب کیے جاتے ہیں۔ کونسل کے اجلاس سال میں 3 بار ہوتے ہیں، اس کے علاوہ خصوصی اجلاس کبھی بھی بلایا جا سکتا ہے۔ اب معاشی و معاشرتی کونسل کے ارکان اپنے میں سے ایک رکن کو بطور صدر چن لیتے ہیں۔ اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں کہ انسانوں کے معیار زندگی کو بلند کرنا، معاشی و معاشرتی ترقی کی کوشش کرنا، تعلیمی، سائنسی و ثقافتی شعبوں میں تعاون، بے روزگاری، غربت، بیماری کو دور کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنا وغیرہ اس کے فرائض میں شامل ہے۔ اگلا ہے بین الاقوامی عدالت انصاف۔ اقوام متحدہ میں بین الاقوامی عدالت انصاف جو ہے ایک بہت اہم عضو ہے۔ عدالت کے ججوں کی تعداد اس میں 15 ہوتی ہے جو مختلف ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ چناؤ 9 سال کی مدت کے لیے ہوتا ہے، ایک ملک سے ایک سے زیادہ جج نہیں لیے جاتے، اور عدالت اپنے فیصلے حاضر ارکان کی اکثریت کی رائے سے کر دیتی ہے۔ ریاستوں کے درمیان تنازعات کا حل کرنا اس کا مقصد ہے یا اس کا فرض ہے، اور اقوام متحدہ کے منشور میں شامل ہے۔ نیز تمام موضوعات پر مقدمات کی سماعت کرنا، بین الاقوامی قوانین کی تشریح و توضیح کرنا، اور اقوام متحدہ کے مختلف اداروں کی قانونی مشورہ دینا اس کے فرائض میں شامل ہے۔ سیکریٹریٹ یہ اقوام متحدہ کا ریکارڈ آفس ہوتا ہے، یہ بھی نیو یارک میں ہے، چونکہ صدر دفتر نیو یارک میں اس لیے اس کا سیکریٹریٹ بھی وہیں پر ہے۔ سیکریٹریٹ کا سربراہ سیکٹری کہلاتا ہے، اس کی معاونت کے لیے کئی سیکٹری بھی ہوتے ہیں۔ جنرل اسمبلی سلامتی کونسل سیکٹری جنرل کو 5 سال کے لیے منتخب کرتی ہے۔ تمام اداروں کے اجلاس کی کارروائیوں اور خط و خطابت وغیرہ کا ریکارڈ محفوظ رکھنا اس کے عام فرائض میں شامل ہے۔ جی بیٹا، آج کا ہمارا لیکچر یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے بیٹا۔ آج کے لیکچر میں ہم نے اقوام متحدہ کی تنظیم یا یہ ادارہ کیا ہوتا ہے اور اس کے فرائض کیا ہیں، اور اس کے انڈر کام کرنے والے جو 6 بنیادی اس کے ادارے تھے ان کے فرائض و ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ تو بیٹا آپ نے اس کو بہت اچھے انداز میں یاد کرنا ہے بیٹا، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اور بورڈ میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اقوام متحدہ کے ادارے کون کون سے ہیں، ہر ایک کی کارکردگی کو تفصیلاً لکھیں تو آپ یہ 6 کے 6 لکھ دیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا بیٹا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اچھے نمبرات حاصل کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔